التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في هذا الفيديو موجه لتلاميذ سنة ثالثة إعدادي. Donc calculer cos de 30 moins 2 cos de 60 le tout au carré plus sinus de 60 plus 2 fois sinus de 30, voilà le tout au carré, plus 2 fois cos de 30 au carré. Donc, mes chers élèves, faire pause à cette vidéo, puis calculer cette expression. Bien sûr, en utilisant les propriétés, les identités remarquables. Donc, il y a une propriété aussi de deux angles supplémentaires. Donc deux angles, يعني واحد جوج زوايا. Donc la somme ديالهم égale à 90. Donc il y a une propriété à utiliser ici. Donc et on passe à la correction, Inch'Allah. Il y a la faire pause et on passe, Inch'Allah. يلا الوليدات، الآن نمر إلى التصحيح. الآن donc cos de 30 moins 2 fois cos de 60. donc أول شيء اللي خاصني نعملو، donc قبل ما نديفلوبي اشنو نعمل. donc j'ai 30 donc 30 degrés plus 60, j'ai l'angle 30 plus 60 égale à 90. alors que dans ce cas que le cos de 60, donc je peux permettre les 60 sinus de 60 et sinus de 60 pour profiter de ce cos de 30. donc cos de 60 égale sinus de 30, pardon, égale à sinus de 30, et le sinus de 60, sinus de 60 égale le cos de 30. Maintenant, je remplace ces deux expressions par ces expressions ici. Donc maintenant j'ai, donc c'est cos de 30 moins 2, j'ai cos de 60. de cos de 60 je le permets par sinus de 30. donc هنا كنعوضو بالسينيس ديال 30. ça c'est au carré, ça égale au carré plus sinus de 60 غنعوضها بالكوس ديال 30. donc ça c'est cos de 30 plus 2 sinus de 30, le tout au carré, plus 2 fois cos 30, le tout au carré. Ça c'est pour le cos de 30. donc le wilidat, maintenant on a donc identité remarquable. donc c'est ça c'est au carré, donc c'est cos de 30, ça c'est A, c'est comme A moins B, c'est comme A moins B. B c'est 2 sinus de 30, A c'est cos de 30. donc on va dire A au carré, voilà, moins, attention ici, moins 2 fois AB, moins 2, donc j'ai, donc c'est cos de 30 fois 2 sinus de 30, c'est 2 fois 2, donc c'est 4. donc 4 cos de 30 fois sinus de 30. الوليدات اللي ما فهمهاش هي 2, ça c'est 2 fois A, dans ce cas c'est cos de 30, B c'est 2 sinus de 30. donc الوليدات هاد 2 مع 2 جبتهم هنا، 2 fois 2 c'est 4، هادشي علاش هنا درت 4. اوكي donc voilà اللي ما فهمهاش ها شنو عملت. donc c'est 2 fois A اللي عندي هي cos de 30، B هي 2 sinus de 30، ça c'est B. ok donc 2 fois 2 donc je permets donc c'est 2. إذا غيرت لهم الترتيب ديالهم
واضرب جوج في جوج راهي 4. Donc c'est 4 cos de 30 fois sinus de 30 plus ça au carré. B au carré, donc c'est 2 au carré qui est égal à 4. Sinus de 30, c'est sinus 30. Ça c'est au carré. Ok? هنا فرق درت 2 au carré fois sinus 30 au carré. De même, إذا غنطبق نفس الشيء لهنا. نفس الشيء. Donc غتكون عندي هي cos 30. Ça c'est au carré. Plus 2. Donc ça c'est plus. Plus 2 fois. Donc c'est plus 2. Donc 2 fois cos 30 fois 2 sinus 30. Donc هذيك 2 fois 2 غنديرها هي 4. Voilà, ici 4. Donc voilà بحال هاد الاخر. Donc sinus de 30. Ok الوليدات. Donc plus 2 sinus de 30 au carré qui est égal à 4 sinus 30 au carré. إذا هكذا. Plus هاد 2. Donc c'est donc on a درتها 4 sinus 30. Donc plus ce 2 هادشي اللي كاين في هاد le terme آخر. Donc c'est 60. Ça c'est au carré. Voilà, maintenant je développe et je simplifie. إذا نشوفوا معايا الوليدات هنا. Dans ce cas donc شوفوا معايا هاد moins 4 cos de 30 sinus de 30. هاي هنا 4 sinus de cos de 30 sinus de 30. Donc il y a un moins 4 et il y a plus 4. Donc c'est deux nombres opposés. Donc عندنا جوج الأعداد متقابلين. إذا غيمشيو هاد الجوج هادو. غتلاحظوا معايا aussi. لاحظوا معايا هنا كاينه cos de 30 au carré وكاينه cos de 30 au carré. هاد جوج. Donc غنجمعهم. Donc cos de 30 au carré plus cos de 30 au carré c'est 2 cos de 30 au carré. Ok, plus إذن هادو مشاو. عندي هنايا sinus. Donc voilà sinus. Donc 4 sinus de 30 au carré plus 4 sinus de 30 au carré. Donc il y a le double ديالها. Donc ça c'est le double de 4. Donc c'est 8. Donc c'est 8 sinus de 30 au carré. إذن هنا الوليدات. إذن هادو هما بجوج. وكتبقى ليا هاد 2 plus 2. Donc plus 2 cos de 30 au carré. Donc أنا هنا. Donc أنا غنحصل على 2 cos de 30 au carré plus 2 cos de 30 au carré. Ça. Donc هذا سي لو دوبل بحال كدير A plus A c'est 2 fois c'est 2A. عندنا A في هاد الحالة راه هي 2 fois le cos de 30 au carré fois le carré de cos de 30. Donc cos de 30 au carré. Donc ça c'est égal à 4 cos de 30 au carré. Ok, plus 8 sinus de 30 au carré. Donc الوليدات أنا حصلت دابا على هذا. donc عندي واحد الطريقة باش نلقى. عندي واحد العلاقة. أول حاجة اللي كنعرفها هي cos de x la cos de a. Donc cos de a au carré plus sinus de a au carré راه كيساوي ليا واحد. Donc j'en profite de cette propriété. Donc غنستعمل هادي. فين كتبان ليا 8 ici 4 ici. J'ai cos. Donc j'ai cos carré. Donc je peux utiliser ça. ممكن نعمل بهم. راه حتى هي طريقة. ممكن نعمل بكاتخ. شنو غنوقع؟ شنو غنحصل؟ غنلقى هي الكوس ديال 30 او كاري. هي غتبقى ليا هنايا جوج ديال سينيس 30 مي سا سي او كاري. حتى هي طريقة. بزاف الطرق. إذن هنا 4 هي توجور كوس دو 30 او كاري.
عندي سينيس دو 30 جو بروفيت. اذا هذه غنفرقها على جوج. دونك سي كوس دو 30 سا سي او كاري. هذه راه هي سينيس دو 30 او كاري بلس سينيس دو 30 او كاري اوسي. باش نستعملها هنا هاد العلاقه. اوكي دونك انا سينيس فرقتها جوج، راه هي سينيس 30 او كاري بلس سينيس 30 او كاري. اوكي هادشي ايكال فوالا 4. دونك هادي راه هي واحد سا سي 1 بلس سينيس دو 30 au quart. اوكي دونك الوليدات ما ننساش ان سينيس دو 30 سي كوا سي 1 demi. ça c'est 1 demi سينيس دو 30 راه غتلقاوها هو 1 demi. donc 1 demi ça c'est 1 quart. donc ça c'est 4. c'est 1 plus ça c'est 1 demi au carré. ça c'est 1 demi au carré. voilà donc c'est 4 plus, donc c'est 1 pardon plus 1 quart. donc الوليدات شنو غنلقاها؟ دونك سي دونك هكذا. ممكن نضرب 4 في 4 حتى هي ممكن نديرها ولا نجمع هادو. اذا 4 في 1 شنو هي؟ 4 بلس 4 في 1 على 4 راه هي 1 وغتلقاها هي 5. اي طريقه ديرتيها راه غتلقاها. دونك سي 5. اوكي الوليدات ممكن توحد المقامات. دونك ميزون ميم دينوميناتور. دونك غتعطيك هي 5 على 4. دونك 5 على 4 الا ضربتيها في 4 غتعطيها هي 5. سي لا ميم شوز. اذا كل الطرق. اذا الوليدات الى هنا ينتهي هذا الفيديو. اذا الوليدات هاد التمارين بحال هاد النوع ديال التمارين ما تخافش منهم، فقط طبق داكشي اللي استعمل معكم الاستاذ في الدرس فقط. من طبيعه الحال كيبغي الصبر شويه. اذا التمرين شويه طويل ولكن راه مهم جدا بتطبيق القواعد. دونك اون utilisant les identités remarquables et les propriétés de la trigonométrie. إذن أعزائي التلاميذ إلى هنا ينتهي الفيديو. لا تنسونا من الدعاء. دمتم سالمين ونشر الفيديوهات مع أصدقائكم إن أعجبتكم من طبيعة الحال. ولا تنسونا من اللايكات. إذن باش أهم شيء للشكر هو اللايكات.